우리 다 찾으셨으면 다 같이 Nous 합독하겠습니다. allons lire ensemble Actes chapitre 27, versets 20 à 24. 여러 날 동안 Le 해도 soleil, 별도 les 보이지 étoiles ne 아니하고 parurent pas 큰 pendant 풍랑이 2 그대로 jours. 있음에 La tempête 구원의 était si forte 여망까마저 que nous 없어졌더라. perdîmes 여러 enfin toute 사람이 espérance 오래 pour nous 먹지 sauver. Nous 못하였음에 n'avons 바울이 pas 가운데 mangé 서서 depuis 말하되 longtemps, et Paul se tenait au 여러분이여 milieu 내 d'eux. 말을 Leur 듣고 dit 그에 aux 대해서 Romains, 떠나지 il fallait 아니하여 m'écouter et ne pas 이 타격과 partir de 손상을 Crète, afin 면하였더라면 좋을 d'éviter 뻔 ce péril et ce 하였느니라. dommage. 내가 너희를 Maintenant, je vous 권하노니 exhorte 이제는 à prendre 안심하라. courage, car 너희 중 aucun de 아무도 vous ne 생명에는 périra, 아무런 손상이 et 없겠고 il n'y aura de 오직 perte 배뿐이니라. que celle du 내가 navire. 속한 바 곧 Un ange du 내가 Dieu 섬기는 à 하나님의 qui je 사자가 appartiens et que je 어젯밤에 sais 내 m'est 곁에 서서 apparu 말하되 dans cette nuit, 바울아 il m'a dit, 두려워하지 Paul, ne crains 말라. point, 내가 il faut que 가이사 tu 앞에 서야 comparaisses devant 하겠고 César. 또 Et 하나님께서 voici, 너와 Dieu t'a 함께 donné 항해하는 tous 자를 ceux 다 qui 내게 naviguent 주셨다 avec toi. 하였으니. Amen. 아멘. 하나님께서 어떤 일꾼을 찾으시는가 오늘 제목입니다. Le titre du message, c'est quel genre d'ouvrier Dieu recherche-t-il? 우리가 어떻게 하면 응답받을까 이게 아니죠. Ce n'est pas comment nous allons recevoir la réponse. 하나님이 어떤 일꾼을 찾으시는가를 알면은 응답이 오는 게 당연하겠죠. Mais si nous cherchons la réponse de quel genre d'ouvrier Dieu recherche-t-il, alors il est évident que la réponse vient. 하나님은 바울이 가는 길에 모든 응답을 다 가지고 가셨어요. Parce que Dieu a concentré toutes les réponses sur le chemin de Paul. 하나님은 요셉이 있는 현장에 모든 응답을 다 가지고 가셨어요. Dieu a apporté toutes les réponses sur le lieu où il y avait Joseph. 그러니까 우리 생각을 바꿔야 되는 거죠. Et donc il faut maintenant changer nos pensées. 어떻게 하면 응답받을까가 아닙니다. Maintenant il ne faut pas se dire comment je vais recevoir les réponses, 하나님이 어떤 일꾼을 쓰시는가 mais quel genre d'ouvrier Dieu va utiliser. 이걸 발견하는 겁니다. C'est ça qu'il faut découvrir. 그럼 우리가 그 언약 속으로 들어가면 되거든요. Et il suffit d'entrer dans cette alliance. 하나님께서는 모든 사람을 살리기를 원하시는 거예요. Parce que Dieu veut sauver toutes les personnes. 그래서 하나님의 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Donc il faut bien saisir l'alliance de Dieu. 하나님은 처음부터 모든 족속을 말씀하셨습니다. Dieu, depuis le début, a parlé de toutes les nations. 하나님은 처음부터 만민을 말씀하셨어요. Dieu a parlé de tous les peuples depuis le début. 그리고 하나님은 처음부터 땅 끝을 얘기하셨어요. Et Dieu a parlé des extrémités de la terre depuis le début. 이게요 하나님의 소원입니다. Et c'est la volonté de Dieu. 이게 어떻게 이제 그 응답을 우리가 받느냐 하는 거거든. Et la question, c'est comment nous allons recevoir cette réponse. 그래서 여기서 우리가 붙잡은 게 237 5천 종족이거든요. Et c'est là que nous avons saisi la réponse de 237 nations et 5000 tribus. 그렇다고 해갖고 우리가 237개 나라를 다 갈 수 없단 말이에요. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons aller dans chacune des 237 5천 nations. 종족을 더 우리가 다 어떻게 다 만나겠습니까? Et comment allons-nous rencontrer les 5000 tribus une par une? 이건 하나님의 계획이에요. Mais c'est le projet de Dieu. 절대 계획입니다. C'est le projet absolu de Dieu. 누구도 바꿀 수 없고 막을 수 없습니다. Quelque chose que personne ne peut bloquer et changer. 그러면 이제 나는 어떻게 이 언약을 붙잡느냐? Et donc, comment moi je vais saisir cette alliance? 여러분들 내가 있는 현장입니다. C'est d'abord le terrain où je suis. 여러분들 이게요 바로 답입니다. Et c'est ça la réponse de Dieu. 하나님은 모든 족속 237 5천 종족을 가기 위해서 우리 성도들이 있는 현장을 축복하기를 원하시는 거예요. Dieu, pour atteindre les 237 nations et 5000 tribus, Dieu veut bénir les terrains où il y a les membres d'église. 여기에 하나님의 계획이 있는 겁니다. Parce que c'est là qu'il y a le projet de Dieu. 여기서 하나님의 절대 계획을 찾고 내가 그 축복소로 들어가면은 237 문이 열리는 겁니다. Parce que c'est là que je vais chercher le projet de Dieu, le projet absolu de Dieu, et les 237 nations, les portes de 237 nations vont 5천 s'ouvrir. 종족의 문이 열리는 겁니다. Les portes des 5000 tribus vont s'ouvrir. 여러분들 그 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je veux bénis de bien saisir cette alliance. 그래서 내가 있는 현장에서 말씀 운동을 펴는 거예요. Et donc sur le terrain où je suis, je vais commencer un mouvement de la parole. 하나님의 방법은 말씀 운동입니다. Parce que la méthode de Dieu est la parole. 성경 공부가 아니에요. Ce n'est pas l'étude biblique, 지식적으로 성경을 공부하는 게 ce 아닙니다. n'est pas étudier la Bible comme une connaissance en plus, 살아있는 말씀 운동 속으로 들어가는 거예요. mais c'est entrer dans un mouvement vivant de la parole. 하나님께서 원하시는 건 이거거든요.
Et c'est ça que Dieu voudrait faire. 그래서 진짜 재앙과 저주 가운데 묶여 있는 사람들을 다 살리기를 원하시는 거예요. Et donc Dieu voudrait sauver toutes les personnes qui sont liées par les désastres et malédictions. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de commencer à recevoir toutes ces bénédictions. 자, 그렇다면은 현장에는요, 반드시 불신자가 있겠죠. Alors, il doit y avoir sur les terrains des non-croyants. 우리가 말씀 운동을 펴면은 그 가운데는 복음 받은 새신자도 있겠죠. Et puis quand on fait ce genre de mouvement de la parole, il peut y avoir des nouveaux croyants. 그리고 우리가 함께 말씀 운동을 해야 될 기존 성도들도 있겠죠. Et puis aussi des fidèles ordinaires de l'Église qui sont là pour participer au mouvement de la parole. 그 가운데는 사명자도 있습니다. Et parmi ces personnes, il y a des disciples. 우리가 말씀 운동을 펴면은요, 이 네 종류의 사람들한테 다 하나님 말씀의 능력이 나타나는 겁니다. Et lorsque nous faisons ce mouvement de la parole, la puissance de la parole va toucher à ces 4 types de personnes. 여러분들 이걸 자세히 보시기 바랍니다. Et donc regardez bien, 성경 공부를 하면은 같이 성경 공부를 할 수가 없어요. quand on fait une étude biblique, ces 4 types de personnes ne peuvent pas rester ensemble pour faire l'étude. 왜? 수준이 너무 다르니까. Pourquoi? Parce que les niveaux seront différents. 근데 말씀 운동을 펴면요, 이 네 사람이 다 은혜를 받는 거예요. Mais quand on fait un mouvement de la parole, les 4 personnes vont recevoir la grâce. 이게 복음의 능력입니다. Et c'est ça la puissance des l'évangile. 그래서 성경 어디를 펴도 복음이 나오는 거예요. C'est pour ça que peu importe l'endroit de la Bible, on peut voir l'évangile. 그래서 가만히 보면은 아브라함 얘기를 하는 것처럼 보이지만은 복음 얘기를 하고 있는 거예요. C'est pour ça que quand on regarde la partie d'Abraham, on a l'impression que c'est l'histoire d'une personne, mais c'est l'évangile. 요셉 얘기를 하는 것처럼 보이는데 복음 얘기를 하고 On 있는 a 거예요. l'impression que ça parle de Joseph, mais c'est une histoire de l'évangile. 그래서 있잖아요. 요 네 종류의 사람들이 다 살아나는 게 말씀 운동입니다. Et donc le mouvement de la parole doit permettre de sauver les 4 types de personnes. 왜냐? 말씀이 살아서 역사를 하기 때문에. Pourquoi? Parce que la parole est vivante et efficace. 지식적으로 공부를 하면은 절대로 같이 할 수가 없습니다. Quand on fait une étude simple de la connaissance de la Bible, on ne peut jamais rester ensemble. 불신자에다가 맞추면은 사명자는요, 이게 너무 쉬운 얘기. Si on se focalise sur un non-croyant, pour un disciple, ce sont des choses qu'il connaît déjà. 또 사명자에다 맞추면은 불신자는 못 알아들어요. Si on se focalise sur le disciple, le non-croyant, il ne va pas comprendre. 근데요, 말씀 운동이 일어나면요, 다 은혜가 임하는 거예요. Mais quand il y a un mouvement de la parole, chacun reçoit la grâce. 이 성경 말씀 운동이, 성경적인 말씀 운동이 초대교회 때 집집마다 일어난 거예요. Et c'est ce mouvement de la parole qui a eu lieu dans chaque maison de l'église primitive. 여러분들 진짜 하나님께서 이런 일꾼을 찾으시는 거예요. Et Dieu cherche ce genre d'ouvriers capables de lancer ce mouvement. 그러니까 저와 여러분들이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut bien saisir l'alliance. 이제 말씀 운동이 새롭게 시작됩니다. Un mouvement de la parole va reprendre à nouveau. 기초를 가지고 새롭게 시작하는 게 아니에요. Ce n'est pas qu'on va recommencer avec la base, 하나님이 역사하시는 초대교회 마가다락방에 역사하셨던 그 성령 운동 속으로 들어가는 겁니다. mais on cherche à entrer dans ce mouvement de la parole qui est commencé par le Saint-Esprit à l'église primitive. 불신자한테는 생명이 필요하죠. Le non-croyant a besoin de la vie, 말씀 운동의 핵심이 생명 운동입니다. car le noyau du mouvement de la parole, c'est le mouvement de la vie. 새신자에게는 능력이 필요합니다. Le nouveau croyant a besoin de la puissance. 기도 응답 받아갖고 힘을 얻기를 원하는 거죠. Il veut recevoir des réponses à la prière pour être fortifié. 기존 신자는 지금 많은 틀린 복음으로 완전히 변질되어 있거든요. 그래서 치유가 필요합니다. Un fidèle ordinaire de l'Église a besoin de la guérison parce que il a plein d'anciens cadres qui bloquent les réponses. 근데 하나님을 위해서 예비된 사명자도 있거든요. Mais il y a aussi des disciples préparés par Dieu. 이 사명자들한테는 하나님의 정확한 방향을 알려주는 거예요. Et on doit leur donner la direction précise de Dieu à ses disciples. 이게 말씀 운동입니다. C'est ça, un mouvement de la parole. 복음 편지로 새로 시작해도 아무 상관이 없는 겁니다. Peu importe si on commence par la lettre évangile depuis le début, ça n'a pas de blocage. 우리가 말씀 운동 처음 할 때 복음 편지 시작하는데 일과 가지고 해도 요 네 명이 다 살아나는 거예요. Rien qu'avec la première leçon de la lettre d'évangile, les 4 personnes peuvent être touchées. 불신자에게는 구원이 필요하죠. Le non-croyant a besoin du salut. 새신자는 복음 안에 있는 축복이 필요한 거죠. Le nouveau croyant a besoin des bénédictions contenues dans le salut. 기존 신자는 복음으로 말씀으로 확립되는 겁니다. Un fidèle ordinaire a besoin d'être
établi dans la parole. 사명자는 하나님의 절대 계획 속으로 딱 들어가게 만들어요. Et le disciple a besoin d'entrer dans le projet de Dieu. 이게요 말씀 운동 속에서 일어나는 거예요. Tout ça peut avoir lieu dans la parole de 그러니까 Dieu. 다 살아나는 거예요. Et donc tout peut être sauvé. 기존 신자도 와갖고 복음을 바르게 깨달으면서 치유를 받는 거예요. Un fidèle ordinaire de l'Église vient ici et il va comprendre à nouveau l'évangile et va être guéri. 불신자가 와갖고 생명을 얻는 거예요. Un non-croyant va venir pour acquérir la vie. 새 신자가요 하나님의 기도 응답 속으로 딱 들어가고 힘을 얻는 겁니다. Un nouveau croyant qui vient de croire, il va entrer dans la bénédiction de la prière. 불신자는 신분이 바뀌어 버리는 거예요. Le non-croyant va changer d'identité. 새 신자한테는 자녀가 될 때 주어진 권세를 누리도록 만드는 Le 거죠. nouveau croyant va commencer à se réjouir des autorités qui lui sont données depuis qu'il est sauvé. 기존 신자에게는 하나님이 원래 만드실 때 자기 일 하도록 직분을 딱 주셨거든. 그걸 찾아가도록 만드는 거예요. Et puis le fidèle ordinaire, on va l'aider à retrouver sa fonction à lui que Dieu lui a donnée. 사명자는 하나님의 정확한 목적을 찾도록 다 도와주는 거예요. Et puis le disciple doit, lui, être à la recherche de l'objectif de Dieu. 불신자한테는요 우리에게는 하나님의 형상이 있다는 사실을 반드시 알려줘야 되죠. Et puis aux non-croyants, nous devons lui rappeler que nous avons l'image de Dieu en nous. 새신자한테는 이 하나님의 형상 안에 있는 모든 축복들을 발견하도록 도와주는 Le 거예요. nouveau croyant doit découvrir toutes les bénédictions contenues dans l'image de Dieu. 기존 신자들한테는 이런 축복들을 실제로 누릴 수 있도록 도와주는 겁니다. Et puis le fidèle ordinaire doit être dans la réjouissance de cela dans la vie quotidienne. 사명자들은 이런 비밀을 누리는 정도가 아니고 이제는 세상을 정복하는 이 축복 속으로 들어가도록 Et le disciple, maintenant seulement qui va se réjouir, mais il va conquérir maintenant les terrains. 여러분 이게 말씀 운동입니다. C'est ça, un mouvement de la parole. 그러니까 새신자도 막 살아나는 거예요. Et donc, un nouveau croyant va être fortifié. 불신자가 와갖고 생명을 얻는 거예요. Un non-croyant vient pour être sauvé. 평생 응답 못 받던 종교생활하던 기존 신자가 이 복음 속에 말씀 운동 속에 들어와갖고요. 복음 말씀으로 다 치유가 되는 거예요. Et puis un fidèle ordinaire qui a été chrétien depuis très longtemps mais qui n'avait pas de réponse à la prière va être guéri dans le mouvement de la parole. 아이 불신자, 새신자, 기존 신자가 말씀으로 답을 얻으면 이 사람들이 다 사명자로 또 세워지는 거예요. Les non-croyants, les nouveaux croyants et les fidèles, s'ils reçoivent la réponse dans la parole, ils vont eux-mêmes être disciples au bout d'un moment. 사람은 결국 하나님이 주시는 미션을 찾을 때 존재 이유가 있는 거거든요. Parce que l'homme retrouve sa raison d'être lorsqu'il retrouve la mission donnée par Dieu. 분명히 저와 여러분들이 있는 현장에 하나님의 목적이 있습니다. Parce que sur le terrain où vous êtes, il y a forcément, absolument l'objectif de Dieu. 그걸 찾아 누리도록 만들어요. Et c'est ça qu'il faut retrouver et s'en réjouir. 불신자에게 복음으로 해답을 주는 겁니다. Il faut donner la solution de l'évangile aux non-croyants. 새신자들은 응답을 받도록 만들어 주는 거예요. Il faut aider aux nouveaux croyants de recevoir des réponses. 진짜 예수가 그리스도 이 복음 딱 해답 가지고 있으면 응답이 오게 돼 있죠. Quand on a vraiment la réponse, la solution de Jésus-Christ, on est répondu. 기존 신자들은 더 이상 방황하지 않고 진짜 복음으로 결론 내리도록 딱 도와주는 Le 거예요. fidèle de l'Église doit arriver à la conclusion de l'évangile pour ne plus errer dans le monde. 결론 내린 사람이 이 땅에 살아가면서 해야 될 가장 중요한 목적은 결국은 전도입니다. Et celui qui est arrivé à la conclusion de l'évangile, son objectif principal qui lui reste, c'est l'évangélisation. 이 말씀 운동이 일어나야 된다 이 말이에요. Il faut qu'il y ait ce mouvement de la parole. 어디에서요? Où est-ce qu'il faut qu'il y 내가 ait? 있는 현장에서. Il faut qu'il y ait sur le terrain où je suis. 할렐루야. 하나님이 원하시는 거예요. C'est ça, en fait, ce qui est voulu par 교회 Dieu. 와서 은혜 받는 거는 이제 조금 은혜 받으면 가능하거든요. Venir à l'église et recevoir la grâce, c'est en quelque sorte plus possible au bout d'un moment. 중요한 거는 그 하나님의 나라가 내가 있는 현장에 임하기를 원하는 거예요. Mais ce qui est important, c'est que cette grâce qu'on reçoit puisse survenir également sur le terrain. 이게 말씀 운동입니다. C'est ça le mouvement de la parole. 할렐루야. 그래서 여러분들 기초를 한다고 생각하지 마세요. Et donc ne pensez pas que c'est encore une fois la base des choses. 어떤 말씀을 가지든지 그 말씀으로 현장을 살린다고 생각하시오. Parce que quelles que soient les paroles que nous recevons, cette parole sauve les terrains. 이 다 살아나는 거예요. Tout est sauvé finalement. 할렐루야. 여기 우리 모인 사람은 다 우리 사명자예요. Et tous ceux, nous qui sommes réunis ici, nous sommes tous des disciples. 이게 현장에 이런 사람들 다 찾아 세우는 거예요. Et nous devons aller chercher ces personnes sur le terrain et aller les établir. 세상 사람들이 왜 방황합니까? Pourquoi les gens du monde errent
dans leur vie, 답을 못 찾아서 그런 거예요. c'est parce qu'ils n'ont pas la solution. 실질적으로 응답 못 받아서 그런 C'est 거예요. parce qu'ils n'ont pas de réponse de la 틀리게 prière. 종교 생활해서 그런 거예요. C'est parce qu'ils vivent une vie religieuse. 목적을 못 찾으니까 그런 거 C'est 아닙니까? parce qu'ils n'ont pas retrouvé l'objectif. 그러니까 방황할 수밖에 없는 거죠. Donc ils sont obligés d'errer sans réponse. 이걸 회복하고 살리는 게 말씀 운동입니다. Et le mouvement de la parole est ce qui sauve et ce qui restaure tout cela. 내가 있는 현장에서 이 말씀 운동을 통해 갖고요. 응답이 오기 시작하면 요게요. 237로 다 연결이 됩니다. Et si sur mon terrain, ce mouvement de la parole devient actif et ça porte des fruits, alors ça sera lié aux 237 nations. 할렐루야. 그 숙구 목사님 교회에 우리 이제 뭐 그 프레디 전도사가 있잖아요. Il y a à l'église de la grâce éternelle le pasteur assistant Freddy. 그 프레디 전도사가 한국에 가서 훈련을 이제 받은 거죠. Freddy est parti en Corée pour faire une formation théologique en Corée. 여기 있을 때도 전도 잘했습니다. Puis quand il était ici, c'était un évangéliste. 그래갖고 있잖아요. 큰 슈퍼 같은 데서 이래 지하 주차장 이런 데서 막 정리하면서 일하다가 거기서 말씀 운동 많이 일어났어요. Et puis quand il travaillait dans son terrain, en fait, il y a eu pas beaucoup de mouvements d'évangélisation, notamment dans des supermarchés. 그래 이제 울산에 강상모 목사님이 그걸 전도자를 딱 본 거죠. Et il y a Pasteur Kang qui est à Ulsan qui l'a repéré lorsqu'il était en 그래서 France. 강 목사님이 다 지원해주고 이 프레디 부부가 한국으로 간 거예요. Et donc Pasteur Kang a tout financé pour que le couple puisse aller en Corée. 한 7년, 8년 이렇게 훈련 받았어요. Et ils y sont restés pendant 7-8 ans, je pense. 그 울산 이마누엘 교회 부교육자로 있으면서요. Ils ont été donc pasteur assistant, pasteur adjoint à l'église Emmanuel d'Ulsan. 그래 있다 보니까 이제 한국말도 잘하게 된 거죠. Et donc ils ont commencé aussi à apprendre la langue coréenne. 그러니까 이제 복음으로 완전 딱 결론 난 거예요. Et donc ils sont arrivés finalement à cette conclusion de l'évangile. 아니 그러니까요. 하나님께서 드디어 문을 열기 시작하는 거예요. Et donc maintenant, puisqu'il est arrivé à cette conclusion, Dieu commence à ouvrir les portes. 그리고 기니에 있는 교회가 연결이 됐어요. Il a été en contact avec une église en Guinée. 그래갖고요. 그 기니라는 그 나라에 거기 가갖고 복음 전했는데 목회자들 모아놓고 이 전도사 때 메시지 했다니까. Alors qu'il était encore pasteur assistant, il a donné des messages aux pasteurs qui étaient réunis à cette occasion. 이 정확한 원색적인 복음 메시지가 나가니까 막 기니에 있는 목사님들부터 시작해서 뭐 다 충격받은 거예요. Et donc beaucoup de pasteurs qui étaient là et beaucoup de fidèles qui étaient réunis étaient tous touchés par ce message d'évangile pur. 그러다가 이 코로나가 터져갖고 이렇게 가지를 못하게 된 거죠. Et puis le Covid-19 a surgi et il n'avait plus l'occasion d'y aller. 그러니까 있잖아요. 온라인 줌을 통해 갖고 문이 탁 열렸어요. Et puis il va reprendre finalement par ces réunions à distance via l'application Zoom. 그 가운데 사명자 한 명이 쉽게 말하면은 이 프랑스로 왔어요. 파리로 왔어요. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui est arrivée en France. 목사님이. C'était un pasteur. 이 사람 불을 잘하죠. C'est quelqu'un qui parle bien le français. 그 여기 와가지고 중국인 교회를 맡게 됐어요. Et il est arrivé en France. Il va maintenant s'occuper d'une église chinoise. 그래갖고 이 프레디 전사 보고 와가지고 여기 와서 전도학교 하자고. Et donc il a demandé à ce que Freddy puisse faire une école d'évangélisation en France. 그 하나님께서 이런 저는 문들을 계속 열어 나가시는 거예요. Et donc Dieu continue d'ouvrir maintenant les portes. 할렐루야. 그런데 한 명의 제자가 세워지는데요. 하나님께서 진짜 중요한 문들을 여시는 거예요. L'établissement d'un disciple permet d'ouvrir plein de portes importantes. 우리 교회도 하나님이 그런 시간표를 가지고 계십니다. Et notre église rencontre le même calendrier de Dieu. 이제 우리 교회는 좀 시간이 많이 필요하겠죠. Peut-être notre église prendra plus de temps 주로 한국인들이 모이니까. parce qu'on est la plupart coréens. 뭐 언어 문제도 있고요. Il y a cette 뭐 여러 가지 문화 문제도 barrière de 있고. langue, il y a cette barrière de culture. 근데 분명한 사실은 하나님은 237 5천 종족을 향한 계획을 가지고 계십니다. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a le projet pour les 237 nations et 5000 tribus. 정말 내가 있잖아요. 내 있는 현장에서 말씀 운동이 일어나고 제자 운동이 일어나면은 그게 바로 237로 딱 연결이 돼요. Et si sur le terrain où je suis, il y a un mouvement de la parole, ça sera forcément lié aux portes des 237 nations. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Donc il faut bien saisir cette alliance. 할렐루야. 그래서 오늘 이제 이번에
우리 캠프하면서 새롭게 시작하는 거예요. Donc, ça sera pour nous une campagne d'évangélisation pour commencer à nouveau. 하나님은 어떤 일꾼을 들어 쓰시는가? Quel genre 여러분 d'ouvrier 가만히 한번 Dieu 보세요. utilise? Regardez-vous, regardez bien. 사람들에게는 꼭 사건이 생기거든요. Les gens vont rencontrer des événements. 모든 사건을 예수 생명이라는 이 관점에서 보는 사람을 하나님 들어 쓰십니다. Dieu utilise une personne qui regarde tous les événements avec l'œil de la vie de Jésus. 여러분들 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. Il faut absolument se souvenir de ça. 하나님은 생명운동, 전도운동 때문에 모든 사건을 일으키신 거예요. Parce que Dieu, finalement, va permettre tous les événements pour l'évangile et pour l'évangélisation. 처음부터 완벽하게 답을 주셨습니다. Parce que depuis le début, Dieu a donné la solution exacte. 하나님은 문제를 정확하게 보시는 겁니다. Dieu regarde le problème avec un œil exact. 그게 바로 근본 문제입니다. Parce que les problèmes que nous avons eus, c'est des problèmes fondamentaux. 여러분들 이미 들어서 알고 있잖아요. Nous les connaissons bien maintenant. 창세기 3장 문제를 가만히 자세히 들여다보면요, 굉장한 답이 나옵니다. Si nous regardons bien les problèmes de Genèse chapitre 3, nous retrouvons facilement la réponse. 하나님은 이 문제가 어디서부터 시작됐는지를 정확하게 아십니다. Et Dieu connaît très bien l'origine de tous les problèmes. 그래서 아담과 하와를 데리고 뱀한테로 간 겁니다. C'est pour ça que Dieu a parlé avec Adam et Ève. Il est parti voir aussi le serpent. 창세기 3장 16절에서 20절에 우리가 죄 짓고 재앙과 저주가 들어오잖아요. À partir du verset 16 jusqu'au 20, nous allons voir que des malédictions vont entrer dans la vie de l'homme. 재앙과 저주가 들어오기 전에 복음을 먼저 말씀해 Et 주시죠. donc, avant de recevoir des malédictions à partir du verset 16, Dieu parle d'abord de l'évangile. 하나님은 우리 인간이 절대로 해결할 수 없다는 걸 아시는 거죠. Parce que Dieu savait que l'homme n'allait jamais pouvoir résoudre ce 우리 problème. 능력 가지고는 절대로 사단을 이길 수도 없고 싸울 수도 없습니다. Parce que notre capacité ne permet jamais de surmonter la puissance de Satan. 그래서 여자의 후손을 보내주겠다고 Et 약속하십니다. donc, il a promis de nous envoyer la postérité de la femme. 그 여자의 후손이 오면은 네 머리, 뱀의 머리, 사단의 권세를 박살낼 것이다. Et donc, si cette postérité arrive, il écrasera ta tête. 모든 사건을 이 근본 문제, 창세기 3장 문제 속에서 보는 사람. Et donc, quelqu'un qui regarde tous les événements, problèmes, avec l'œil de Genèse chapitre 3. 그리고 예수 생명의 이 눈으로 보는 사람. Et puis, avec l'œil de la vie de Jésus-Christ. 여러분들 창세기 4장을 한번 보세요. Regardez Genèse chapitre 4. 가인과 아벨의 제사가 나오잖아요. On voit les sacrifices de Caïn et Abel. 아, 가인이 예배에 실패한 이유가 뭡니까? Quelle est la raison pour laquelle Caïn a échoué dans le sacrifice? 피제사예요. C'était l'absence du sang. 이걸 가지고 모든 걸 봐야 됩니다. Et c'est avec cet œil-là qu'il faut voir toute chose. 여러분들 피언약 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir l'alliance du sang. 창세기 6장 한번 보세요. Regardez Genèse chapitre 6. 왜 노아 홍수 네피림 시대가 온 겁니까? Pourquoi il y a eu le déluge de Noé? Pourquoi il y a eu une époque de Néphilim? 거기에 답이 뭡니까? Quelle est la solution de cela? 방주를 만들어라. Dieu a demandé de construire une arche. 노아가 방주를 만들고 있을 때 모든 사람들이 다 비웃었다니까요. Tout le monde s'est moqué de lui quand Noé a commencé à construire l'arche. 그 증거가 뭡니까? Quelle est la preuve de cela? 아무도 방주 안에 안 들어왔잖아요. Personne n'est entré dans l'arche de Noé. 노아 가족들만 들어갔잖아요. Seule la famille de Noé était entrée. 근데요, 이 방주 안에 들어온 자는 다 살아납니다. Mais tous ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. 여러분들 이 속에서 모든 것들을 보는 눈이 열려져야 Et 돼요. donc il faut bien regarder tous les événements avec ce point de vue-là. 우리 인생을 다시 시작해야 됩니다. Nous devons recommencer notre vie. 창세기 3장 문제 속에서 보는 눈이 열려져야 됩니다. Il faut être capable de voir notre propre vie avec l'œil de Genèse 3:15. 그래서 창세기 12장에 갈대아 우르를 떠나라 Et 말씀하십니다. donc dans Genèse chapitre 12, Dieu demande de quitter Chaldée et Ur 내가 내게 지시할 땅으로 가라. et aller là où je vais t'annoncer. 출애굽기 주제가 뭡니까? Quel est le thème principal de l'Exode? 유월절을 가르쳐 주려고 그렇게 C'est 말씀하신 pour 거예요. leur enseigner l'importance de la Pâque. 피 바를 때 모든 흑암이 무너지는 거예요. Le jour où ils ont mis le sang de l'agneau, tous les ténèbres ont été chassées. 할렐루야. 애굽, 사단, 배경, 그 재앙 저주, 흑암 완전히 피 바를 때 무너진 겁니다. Tous les ténèbres de l'Égypte, tous les ténèbres de la culture de l'idolâtrie ont été chassés au moment où ils ont mis le sang d'agneau. 여기에 담나는 일꾼을 찾아 씌운 거예요. Dieu cherche donc une personne qui est arrivée à cette conclusion de l'évangile. 그래서 예수님께서 직접 말씀하셨잖아요. Et Jésus a lui-même parlé.
하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. 1 Jean chapitre 3 verset 8, si le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. 마가복음 10장 45절에 예수 그리스도께서 우리를 위하여 십자가 지심으로 우리를 위하여 대속물로 오셨느니라. Marc chapitre 10 verset 45, Jésus-Christ, en étant crucifié sur la croix, il est venu pour notre holocauste. 모든 사건을 이 복음 중심으로 딱 보는 겁니다. Donc il faut regarder tous les événements de la vie avec l'œil de l'évangile. 두 번째입니다. Deuxièmement, 예수 구원의 축복을 누리는 사람. il cherche une personne qui se réjouit de la bénédiction du salut de Jésus. 하나님은 이 사람을 찾고 계십니다. Dieu cherche cette personne, 예수 생명, une personne qui a la vie de Jésus, 예수 축복, puis la bénédiction de Jésus. 예수 안에 하나님이 모든 축복을 다 담아 놓으십니다. Dieu a mis toutes les bénédictions dans le Jésus. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 우리와 세상 끝날까지 함께하겠다. Dieu nous a dit d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. Tous les trésors de la connaissance et d'intelligence sont cachés en Christ. 그리스도 안에 모든 게 다 있습니다. Tout est en Christ. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je viens de saisir cette alliance. 그다음에 세 번째입니다. Troisièmement, 예수 탄식을 아는 자. celui qui connaît la tristesse de Jésus. 여러분들 바벨탑 사건을 한번 보시기 바랍니다. Regardez l'événement de la tour de Babel. 하나님은 구원하기를 원하시는 거예요. Dieu cherche à sauver. 그래서 아브라함을 거기서 떠나라고 말씀하신 겁니다. C'est pour ça que Dieu demande à Abraham de sortir. 뭐 순서가 바뀌었지만 네피림 사건을 한번 보시기 바랍니다. Regardez également l'époque de Néphilim. 창세기 6장에 그냥 내버려 두면요 완전히 노아의 자녀들까지 다 망하게 되는 겁니다. Si Dieu les laissait faire à cette époque de Néphilim, même les enfants de Noé allaient être corrompus. 그래서 방주를 만들려고 하는 겁니다. C'est pour ça que Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. 여기에 하나님의 마음이 보이지 않습니까? Et on voit ici le cœur de Dieu. 어쨌든 구원하시려고 하는 거예요. Son objectif, c'est de sauver l'humanité. 어쨌든 살리려고 하시는 거예요. Son objectif, c'est de sauver l'humanité. 아 이번에 우리 핵심 메시지 쭉 이렇게 이번 주 어제 메시지 쭉 들으면서 유 목사님 또 그 부분을 다시 막 이렇게 설명을 해주시는 거예요. En écoutant le message central hier, Pasteur Hu a encore une fois pris le temps d'expliquer 왜 la vérité. 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽의 노예로 보냈느냐? Pourquoi Dieu a mis le peuple d'Israël en Égypte? 그렇게 해서라도 강대국에 복음을 전하려고 하는 거다. Parce que ça a été le seul moyen de donner l'évangile aux pays puissants. 왜 바벨론의 포로로 잡혀? Pourquoi Israël a été esclave, captif de Babylone? 그렇게 해서라도 거기에 복음을 전하기로 원하시. Parce que c'était le seul moyen à cette époque-là de donner l'évangile à ce pays. 그렇게 이걸 모르는 사람은 포로로 잡혀가서 죽고 Et donc ceux qui ignorent ce projet de Dieu, ils vont mourir en étant esclaves. 진짜 이 복음을 아는 사람은 그 바벨론의 포로로 가서 살리고 Mais ceux qui connaissent ce mystère vont être ceux qui sauvent les gens en tant que captifs. 하나님께서는 속국을 통해서라도 진짜 그 로마를 살리기로 원하시. Et donc Dieu avait ce cœur de sauver Rome, même avec la colonisation. 여러분들 이 예수님의 탄식이 마음에 다 와닿아야 돼. Donc il faut que ce soupir, cette tristesse de Jésus nous touche le cœur. 우리 나만 장군 얘기를 잘 알고 있지 않습니까? Nous connaissons très bien l'histoire de Naaman. 전쟁을 아주 잘하는 장군입니다. C'était un colonel de guerre qui était très doué au combat. 근데 속은 완전히 문둥병입니다. Mais à l'intérieur de lui, il avait la lèpre. 하나님은 이런 사람들을 살리기로 원하시는. Et Dieu voulait sauver même une telle personne. 진짜 겉은 화려한 것처럼 보이도요 완전히 마귀 자녀로 운명 자주 진짜 재앙 저주 가운데 묶여 있는 사람들 다 살리기로 원하시는. Dieu voudrait sauver tous ceux qui ont une apparence physique extraordinaire, mais à l'intérieur qui sont en train de souffrir. 아니 하나님의 말씀을 너무나 잘 알고 있는 그런 아주 뛰어난 엘리트 아닙니까? Et puis Nicodème, qui est un élite de cette époque-là, qui connaissait très bien la parole de Dieu. 근데 이 사람이 종교 생활을 하고 있는 거예요. Mais c'était quelqu'un qui vivait une vie religieuse. 이 예수님이 직접 가서 복음을 설명하는데 못 알아듣잖아요. Mais Jésus lui-même, il est parti expliquer l'évangile à Nicodème, mais il ne le saisissait pas. 이런 사람들을 다 살리기를 원하시는 거예요. Dieu voudrait sauver toutes ces personnes. 하나님은 지금 이 일 때문에 우리를 부르신 줄 믿습니다. Et pour cette œuvre d'évangélisation, Dieu nous a appelés. 그래서 예수 구원 안에 모든 것이 다 있다는 거. Et puis, celui qui connaît, qui sait que dans le salut de Jésus, il y a 이걸 toutes choses. 진짜 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir ceci. 그래서 구원받았다 다 끝난 겁니다. Donc si nous sommes sauvés, c'est que tout est fini. 할렐루야.
저와 여러분들이 더 이상 받을 게 없다니까요. Il n'y a plus rien à recevoir de la part de 예수 Dieu. 그리스도가 내 안에 들어와 계신다니까요. Parce que Jésus-Christ est entré en moi. 창조주 하나님, Dieu le Créateur, 구원주 하나님, Dieu le Sauveur, 하늘과 땅의 모든 근세를 가지신 그 성자 하나님이 내 안에 계신다. ce Dieu le Fils qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre est en moi à partir du moment où je suis sauvé. 이게 깨달아지면은 진짜 예수 이름의 이 전도, 이 비밀이 진짜 깨달아져. Et donc si nous comprenons tout cela, nous comprenons aussi l'importance de l'évangélisation de 전도는 Jésus. 부담이 아닙니다. L'évangélisation n'est pas une charge. 전도는 쉬운 것입니다. L'évangélisation est facile, 여러분들 육신적으로 하면 전도는 불가능한 겁니다. mais physiquement, l'évangélisation est impossible. 근데 하나님의 능력으로 하면 전도는 쉬운 겁니다. Mais si nous le faisons par la puissance de Dieu, c'est quelque chose de facile. 왜냐? 하나님이 예비된 사람을 만나는 거니까. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est rencontrer la personne préparée par Dieu. 영생을 주시러 작정된 사람을 만나는 거니까. C'est rencontrer une personne destinée à la vie éternelle. 그래서 하나님께서 전도하는 자에게 모든 축복을 다 주시는 거예요. Et Dieu concentre, bien sûr, toutes les bénédictions à celui qui évangélise. 이게 바로 영적 전쟁입니다. C'est ça, notre combat spirituel. 여러분들 이게 진짜 깨달아진 사람. Quelqu'un donc qui a compris ceci. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça. 예수님께서 마지막 부탁한 것이 도대체 뭡니까? Quel était le dernier commandement de Jésus? 마지막 부활 메시지가 전부 다 가서 전도하라는 겁니다. Tous les messages de Jésus à la fin de ces temps, c'était de faire les disciples, de 제자 삼으라는 d'évangéliser, 겁니다. c'était d'annoncer l'évangile. 만민을 치유하라는 겁니다. C'était de guérir toutes les nations. 땅 끝까지 증인되라는 겁니다. C'était d'être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. 하나님은 이런 일꾼을 찾고 계십니다. Et Dieu cherche une personne 그래서 있잖아요. qui connaît tout 내 cela. 모든 것 가지고 이 속으로 들어가는 겁니다. Et donc il faut prendre tout ma vie et entrer là-dedans. 여기에 조금 은혜 받고 이 속으로 들어가는데요. 하나님이 주신 내 작은 헌신 달란트가요. 결국은 흑암을 무너뜨리고 있잖아요. 생명운동이 일어나게 되는 거예요. Et donc je ne fais qu'entrer un petit peu dans cette bénédiction et le petit talent que Dieu m'a donné va porter des fruits de la vie. 할렐루야. 할렐루야. 아, 저는 이번에 설기집사 결혼식 가면서 되게 저는 은혜를 많이 받았어요. Moi, en participant au mariage de celui qui, moi personnellement, j'ai reçu beaucoup de grâce. 근데 여러분들 그 인간적인 생각으로 하면은 그게 실은 어려운 거잖아요. Parce que si, avec les pensées humaines, c'est déjà quelque chose de difficile. 그 육신적으로 그냥 정상적인 사람이 장애를 가진 사람하고 결혼한다는 게 쉬운 일이 아니죠. Ce n'est pas facile de se marier avec quelqu'un qui a un handicap en tant qu'une personne normale. 근데 영적인 눈으로 보면요, 굉장한 문인 거예요. 그게. Mais avec un œil spirituel, ça devient une porte extraordinaire. 그 여러분들 그 카를로스가요, 굉장히 이렇게 잘 자랐어요. Carlos, c'est quelqu'un qui est très bien élevé. 그 말은 부모님이 또 그 나라 문화가 그런 장애인들을 어떻게 키웠는지를 알 수 있는 거죠. Et toutes ses attitudes nous montrent à quel point le pays et la famille a su élever ses enfants dans de bonnes conditions. 한국 사회에서는요, 장애인 키우는 게 진짜 어렵습니다. Mais dans la société comme dans la société coréenne, c'est difficile d'élever un enfant handicapé. 우리도 편견이 많아요. Parce que nous-mêmes, nous avons plein de préjugés. 장애인이나 이런 사람들에 대한 편견이 많아요. Nous avons encore plein de préjugés 그 sur les 틀린 personnes 건데, handicapées alors que ce sont des choses 근데 그게 fausses. 완전히 문화가 됐다니까요. Et c'est devenu complètement une culture en nous. 그렇게 있잖아요. 이게 안 바뀌는 거예요. Quelque chose qui est difficile de changer. 이게 귀신 문화거든요. C'est aussi une culture démoniaque. 귀신 사상이거든요. C'est une idéologie démoniaque. 근데도 우리는 그게 맞다라고 생각을 하는 거예요. Mais on continue de penser que c'est correct. 복음 가지고 있는 우리도 Nous qui avons l'évangile. 그거 안 바뀌어요. C'est difficile de changer. 근데요, 참 네덜란드나 이 유럽의 복음 먼저 받은 나라들은요, 이게요, 아니 어떻게 그 입양을 하더라도 정상인을 하고 싶어하지 왜 장애인을 입양하겠어요? Mais des pays chrétiens qui ont reçu l'évangile il y a très longtemps, ils sont différents. Et comment une famille veut adopter, même s'ils voulaient adopter, ils adopteraient une personne normale, pas un enfant handicapé. 그 카를로스 고모도 자녀들이 없어요. Même en fait la tante, la sœur de son père n'a pas d'enfant non plus. 그래갖고 그 고모도 3명이나 입양했어요. Et donc sa tante aussi a adopté 3 enfants. 그분들은 장애인은 아니에요. Mais ces enfants-là ne sont pas handicapés. 아, 그 3명이나 입양해갖고 잘 키웠다니까요. Donc ils ont adopté 3 enfants pour les élever 그러니까 카를로스하고는 사촌인 거예요. très bien. Et ce sont des cousins donc. 그래갖고 그 다
여자친구, 남자친구 데리고 다 결혼식에 왔어요. Donc tous les cousins sont venus aussi avec leurs conjoints respectifs. 근데요, 그렇게 훌륭하게 잘 컸거든요. Qui sont des enfants très bien élevés. 그리고 테니스 선수 안 했습니까? Il a 국가대표. été aussi joueur national au tennis. 그러니까 얼마나 쉽게 말하면 건강하게, 영적으로, 정신적으로 건강하게 자란 겁니까? Et donc mentalement déjà, c'est quelqu'un qui est bien élevé malgré les quelques obstacles. 그런데도 해결 안 되는 게 있어요. Mais malgré tout, il y a des problèmes qui ne se résolvent pas. 그래가지고요, 이 카를로스가 자꾸 이렇게 그 왜 입양한 친구들 있잖아요. 그 친구들 자꾸 만나러 나가는 거예요. Mais Carlos, parfois, il va aller rencontrer ses amis qui sont eux-mêmes aussi adoptés. 근데 그 친구들 중에 지금 방황하는 친구들이 있거든요. Mais parmi ses amis, il y a quelques-uns qui sont en train d'errer. 그러니까 이제 카를로스 엄마는 그 친구 못 만나게 자꾸 잔소리를 하는 거예요. Mais la mère de Carlos commence à lui dire qu'il ne faut pas aller rencontrer aller voir ce genre d'amis dans de mauvais chemins. 안 좋은 영향이 오니까. Parce que ça a de mauvaises influences. 아니 그리고 있잖아요. 그 카를로스를 가르치는 테니스 코치도 그 친구 못 만나게 자꾸 하는 거예요. Même l'entraîneur de tennis de Carlos commence à l'interdire, interdire Carlos de voir cette 그 cette amie. 선수로서 그 선수 생활 하는데 영향이 자꾸 오니까. Pourquoi? Parce qu'en tant que joueur de tennis, ça a aussi des influences. 그러니까 이제 그 설교 집사하고 같이 있는 때도 자꾸 이렇게 카를로스가 그런 친구들 만나러 자꾸 나가니까 이제 그 카를로스 엄마가 설교 집사한테 와갖고 저 못 나가게 하라고 자꾸 또 잔소리를 하는 거예요. Mais donc, alors que celui qui est maintenant avec eux, mais Carlos continue d'aller voir ses amis un peu dans de mauvais chemins. Et donc, mais la mère de Carlos est venue voir celui qui en disant il faut quand même commencer à l'empêcher d'y aller. 카를로스가 왜 그 친구들 만나러 나가느냐? Alors pourquoi Carlos va aller voir ses amis-là? 물어보니까 Et on lui a posé la question. 그 친구들 만나면 편하대요. Et il disait il est à l'aise avec ses amis 서로 너무 잘 아는 상황. parce qu'ils se connaissent très bien. 저는요 그런 얘기 들으면서 설교 집사 기도 제목 잡자. Mais en écoutant tout ceci, j'ai dit à celui qui il faut que ça soit un sujet de prière. 저게 방황하고 있는 건데 Il est en train de errer, 나름대로 건강하게 자랐거든. alors que c'est un enfant qui est bien élevé, 그래도 해결 안 되는 문제가 있다. mais il a quand même des problèmes qu'il ne peut pas résoudre. 마음속 계속 껴 있는 상처 있다. Au profond de lui, il doit y avoir des blessures. 여러분들 입양한 사람들의 그 상처 그 절대로 해결 안 된다. La blessure d'un enfant adopté n'est jamais facilement guérie. 거기다가 또 문제를 가지고 있다. En plus, il y a des problèmes. 자 그러면은 그거 진짜 복음 아니면 치유가 안 된다. Mais si ce n'est pas le vrai évangile, on ne peut 근데 pas 잘 guérir. 한번 생각해봐라. Mais essaye de réfléchir. 만약에 카를로스가 진짜 저걸 복음에서 답내면은 그 입양한 사람들 그 상처 다 치유할 수 있다. Mais si Carlos commence à arriver à la conclusion, alors il va pouvoir guérir toutes les blessures des personnes adoptées. 네가 그 일을 해야 된다 이제. Et maintenant, c'est toi qui dois faire ce travail. 근데요 설교 집사는요 진짜 편견 같은 게 없어요. Mais vraiment, celui-qui n'a vraiment aucun préjugé 그 sur les 엄마가 gens. 와갖고 막 그렇게 얘기하라 하는데 어머니 그냥 내버려 두세요. Alors que la mère de Carlos vient lui dire il faut empêcher d'y aller, et celui qui lui dit il faut le 아니 laisser 지도 partir. 답답하니까 나가는 거잖아요. Parce que lui-même, il se sent oppressé, qu'il va sortir voir ses 아니 그냥 amis. 좀 내버려 두세요. Il faut laisser le laisser partir. 야 내가 그런 얘기 들으면서 야 역시 복음 가진 사람이 다르구나. Et moi, en écoutant ceci, je me suis dit, quelqu'un qui a l'évangile est différent. 기도해 주는 거예요. Et donc, celui qui est capable d'attendre. 그리고 기도하는 거예요. Elle prie derrière 진짜 답 안으로 들어올 수 있도록. pour que Carlos revienne sur la solution. 할렐루야. 아버지의 약속하신 것을 기다리라. Il a dit, attendez ce 여러분, que le 하나님의 Père a 시간표 promis. 있거든요. Il y a toujours le calendrier de Dieu. 진짜 예수 그리스도 안에서요 모든 것을 보는 겁니다. Il faut regarder vraiment tous les points en Jésus-Christ. 그리고 그 정도가 아닙니다. Donc non seulement ça, 예수 안에서 모든 능력을 공급받는 사람입니다. une personne qui reçoit toutes les puissances en Jésus. 왜 여러분들 저와 이런데 조금만 응답받아도 힘이 나잖아요. Parce que nous aussi, si nous recevons une réponse de la part de Dieu, nous sommes fortifiés. 문제가 해결되면 힘이 나잖아요. Si un problème est résolu, je suis fortifié. 근데 그건 진짜 힘은 아니거든. Mais ce n'est pas la vraie force. 진짜 힘은 예수 그리스도를 통해서 오는 능력입니다. La vraie force, c'est la puissance qui vient de 이게 진짜 Jésus-Christ. 힘입니다. C'est ça la vraie 그래서 puissance. 그리스도 안에서 Donc,
en Christ. 할렐루야. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느냐. Je puis tout par celui qui me fortifie. 여러분들 이 축복을 누리시길 바랍니다. Donc il faut se réjouir de cela. 거기에서 더 넘어서 있잖아요. 예수 권세 안에 모든 이 권력이 권세가 다 있는 겁니다. Et donc, toutes les autorités est également en Jésus. 이 권세가 이미 와 있다 이 말입니다. Ces autorités nous sont déjà données. 여러분들 이 축복을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Il faut bien saisir cette bénédiction. 그리고 하나님의 역사의 시작과 결말을 아는 사람. Et puis quelqu'un qui connaît le début et la fin des œuvres de Dieu. 마지막 때가 반드시 있습니다. Il y a forcément la fin des temps, 예수님께서 다시 재림하십니다. le temps où Jésus revient. 하나님은 이 시간표를 가지고 계시는 겁니다. Et Dieu, déjà, il a déjà en lui ce temps, ce calendrier. 할렐루야. 여러분들 이 9가지가 진짜 고백되어지는 사람은 마지막 고백이 딱 되어집니다. Et donc quelqu'un qui arrive à obtenir ces 9 points, il arrive au 10e point qu'il peut confesser. 예수 그리스도가 바로 모든 것의 주인입니다. Il peut confesser que Jésus-Christ est le maître de toutes choses. 예수 그리스도가 바로 나의 주인입니다. Jésus-Christ est mon maître. 모든 문제, 사건, 갈등 속에 그리스도가 절대적인 주권을 가지고 역사합니다. Et Jésus-Christ agit avec sa souveraineté absolue sur tous les événements. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut bien saisir cette alliance. 그래서 있잖아요. 우리는 요 속으로 딱 들어가면 돼요. Donc nous n'avons qu'à entrer dans ce mouvement de la parole. 이 모든 것들을 회복하면서 진짜 말씀 운동 속으로 들어가는 겁니다. En restaurant tous ces points de vue-là, en fait, il faut entrer dans le vrai mouvement de la parole. 그러면요. 예배 드릴 때도 살아나지만 현장에서 살아나는 거예요. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, au moment du culte, on sera fortifié, mais sur les terrains aussi, on sera fortifié. 이런 장을 열어놓고 말씀 운동이 계속 진행되면요. 하나님께서 문제와 사건을 통해 갖고 계속 사람을 붙여주시는 거예요. Si on ouvre un tel système, en fait, pour partager la parole ensemble, alors Dieu continue d'envoyer des personnes à sauver. 여러분들 그거 느낄 겁니다. Je pense que vous allez le ressentir. 진짜 요 시스템만 딱 돼 있으면 하나님께서 계속 전도문을 열어주신다니까요. Si vous allez ressentir dans votre vie que si vous avez ce système établi, Dieu continue d'ouvrir les portes. 할렐루야. 여러분들 진짜 이렇게 된다고 한번 생각해 보세요. Imaginez que tout ceci est mis en place. 불신자가 와서 생명 얻고, Il y a un nouveau croyant, un non-croyant qui reçoit la vie. 새 신자가 힘을 얻고, Un nouveau croyant est fortifié. 기존 신자가 치유되고, Un fidèle ordinaire est guéri de ses 하나님의 blessures. 사명과 목적을 정확하게 깨달은 일꾼과 제자들이 계속 세워진다. Et de plus en plus de disciples sont établis, des disciples qui ont compris l'objectif de Dieu. 그러면 어떤 사람이라도 기존 신자가 됐든 불신자가 됐든 뭐 방황하는 신자가 됐든 다 여기에 보내줄 거 아닙니까? Alors Dieu continuera d'envoyer des personnes à cet endroit parce que c'est le lieu de la parole de Dieu. 아나니아가 다메섹에서 이 말씀 운동하고 있었던 거예요. Ananias était en train de faire ce mouvement de la parole à Damas. 그러니까 바울을 다메섹에서 다 꺾어버려. Et c'est pour ça que Dieu va briser la fierté de Paul à Damas. 이게 시간표입니다. C'est ça le calendrier. 할렐루야. 하나님의 시간표가 이루어진다니까요. Parce que le calendrier de Dieu nous approche. 이 말씀 운동을 시작하자는 겁니다. Nous voulons commencer ce mouvement de la parole. 할렐루야. 저분들 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez bien l'alliance de Dieu. 그냥 이 말씀 운동 펴놓고요. 계속 지속하는 거예요. On va simplement ouvrir ce mouvement de la parole et continuer. 막 처음부터 많은 응답 오고 이러지는 않겠죠. Les réponses ne vont pas venir tout de suite depuis le début. 진짜 결론 내리고 지속할 때 하나님 역사하기 시작합니다. Mais si nous arrivons à cette conclusion et nous continuons, Dieu commencera son calendrier. 그래서 하나님이 찾으시는 일꾼이 되면 돼요. Donc il suffit d'être finalement cet ouvrier recherché par Dieu. 이게 캠프입니다. C'est ça la campagne d'évangélisation. 그래서 결론적으로 우리 모든 인생이 캠프 속으로 딱 들어가는 거예요. Et donc en conclusion, il faut que toute notre vie soit en campagne d'évangélisation. 아니, 요걸 중심으로 모든 것들을 움직여 나가는 거예요. Il faut faire fonctionner toutes les choses de la vie en fonction de cela. 우리 인생이 캠프 인생이 되는 거예요. Notre vie sera une vie de campagne d'évangélisation. 할렐루야. 할렐루야. 우리가 가는 걸음 자체가 전도자의 삶이 되는 겁니다. Tous les pas que nous allons faire dans notre vie seront des pas d'évangélistes. 거기에 보좌의 배경을 가지고 우리를 세밀하게 인도하신다 이 말이에요. Et avec un arrière-plan du trône des cieux, il va nous conduire en détail. 여러분들 이게 진짜 깨달아지면요. 문제, 사건, 갈등, 어려움이 전부 다 있잖아요.
이 사건으로 다 바뀌어 버리는 거예요. Et si nous comprenons ceci, en fait, tous les événements, problèmes et circonstances vont être des événements de la vie de Jésus. 할렐루야. 여러분들 그 축복의 주역이 되기를 여러분 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis d'être les héros de cette bénédiction. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 Nous 감사합니다. te remercions de nous avoir donné la parole. 하나님 우리의 삶을 세밀하게 인도하시고 계시는 줄 믿습니다. Nous croyons que tu nous conduis minutieusement notre vie. 제사장 나라로 세우셔서 하나님이 세밀하게 완벽하게 하나님 나라의 비밀을 가르쳐 주시는 줄 Nous 믿습니다. croyons que tu nous as établis comme royaume de sacrificateurs pour nous conduire, nous apprendre. 그 방향이 바로 237 5천 종족 하나님의 계획이 있는 줄 믿습니다. Et nous croyons aussi que notre direction est l'évangélisation des 237 nations et 5000 tribus. 이 축복을 누리는 캠프가 되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de nous réjouir de cette bénédiction pendant toute cette campagne 이번에 임직 d'évangélisation. 캠프가 이런 임직 캠프가 되도록 역사하여 Et 주옵소서. que notre cérémonie de nomination puisse être une telle occasion. 우리 집중 새벽 기도가 이 축복을 누리는 캠프가 되도록 역사하여 주옵소서. Et que la prière du matin nous permette également d'être dans la réjouissance. 우리 4월 유럽 집회를 통해서 정말 하나님의 언약 붙잡고 완전 응답 속으로 들어가도록 역사하여 Et 주옵소서. permets-nous d'entrer dans la réponse de Dieu à travers la conférence européenne. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 Que la grâce étonnante de notre Seigneur Jésus-Christ, 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 l'amour immense de Dieu notre Père 성령님의 위로교통 충만 역사하심이 et la consolation, communion, plénitude d'œuvre du Saint-Esprit 이 하나님의 언약 붙잡고 하나님이 쓰시는 일꾼의 축복 누리기를 원하는 모든 성도들 머리 위에 soit accordé à tous les fidèles d'Église qui veulent se réjouir de cette bénédiction d'ouvriers dans leur vie, 전도자들 머리 위에 accordé à tous les évangélistes 새롭게 시작하는 성경적인 다락방 전도 운동 모든 현장 위에 et accordé également à tous les systèmes qui vont reprendre à partir de maintenant, 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. et ce à partir de maintenant et pour l'éternité. 아멘.